Decision game 3 na ta. Time out muna. Okay, decision game 3 na ta sa ato ang money game matchup. Team Shantoy Clark and Ruiz kontra sa Team Jeffrey Hirne na Joseph. 1-1 atong standing kini. Mao na ni ato ang decision game 3. Magkaalaman na kung sino ang mananalo sa ating best of 3 mga kaibigan. Money game matchup. Service Shantoy. Jeffrey, grabe, pabutang basukan Jeffrey. Sabot na. Side out. Sabot paganod. Maluoy sa katingoy ayaw yung natuwa pero miray. Ala, gigkab mananab lagi pusdaka na. Dapay. Ang musukol pa na mo. Ang iga Joseph oy. Good item. Oy, size. 60. No. Apa mo na yatang ko. Dos-1 in favor sa team lang Shantoy Dos ilang Shantoy. Ono ilang Hirne. Giron, tawag ka. Game 3 na ni. Mauna ni ang final nila nga kinsay pupatig babaw ni. Gi, layat lo. To araw, corner siya to. Dives Clark oy. Babag tinaing Clark. Iguales dos. Ayaw na lang dali, dagan mo diri mamatay ka. Ako ba to? Servicio Erne. Iguales dos. Jeffrey. Gipus dakang Shantoy lagi tabangan ni Shantoy yung ni The Black Mamba pamusda ko. Grabe pangulatas duhay gibato ni Shantoy yung ni The Black Mamba. Ang team lang here ni Joseph og ni Jeffrey. Bogbog sarado. Mura nagsikwana hatunog si Pacquiao. Mura nagsatunog si Pacquiao. Servisyo The Black Mamba. Shantoy og si The Black Mamba kuha pa ha. Gikulit ni pusgay ka. Pusgay kaibigan. 3-2 na. 1 point lead sa team la ni Clark Ruiz og ni Shantoy. Okay, servisyo The Black Mamba. Shantoy answered by Hirne. Jeffrey. Mataka tira ba? High speed action mga kaibigan. Heavy loaded shot coming from The Black Mamba. Grabe. Tagubtob ang bulay. Lagubbo eh. Servisyo Jeffrey. Shantoy to Jeffrey, may pusdak. Hirne, overhead shot, kuha pang The Black Mamba. Clark. Auto. Boy. Servisyo Jeffrey Ruiz. Jeffrey. Bagyo ni Jeffrey. Ang mga sibilyan. Pagan sibilyan. Walis tres pre. Iguales tres Iguales tres kini par 4 ni. Joseph to Shantoy. Clark. Bahog. Kaya na Adi madutlan dire. Ay hamaga traveling violation. Shantoy Labra. Traveling violation. Traveling. Servisyo Joseph. Shantoy kita ka kuha pang Joseph na oy. Hala ka diha. Auto nga blow. Iguales tres lang yapon. Servisyo Shantoy. Agay toy. Outball. Point 4-3.
4-3. Serve Shantoy para 5. Shantoy again. Namundak nagmayo. Kuha pa mga Ruiz. Okay ni. Hopo mo. Hopo eh. Boy! Kuha ta. G-size. Oh, gi. Lintos. Kuha. Para Iguales 4. 4-3 ha. Side out, side out. 4-3 sa akin para 5. Servisyo de Black Mamba. Giatangan ni Jeffrey. Nakayot ang Tokmod. Kayot. White Tisas. Na. Nice ka, Herne. Nice ka. Lulubot eh. Walis. Servisyo Jeffrey. Gilabay gawas ni The Black Mamba. Ang bola. Nakakuha passport. Ang bola ni The Black Mamba. Servisyo Jeffrey. Ilo. Kilo. Ilo. Payag. Ay, akito. Out ball. Game kamay out the court man. Pansita. Servisyo Clark. Far in the hole. Okay. Out ball. Pali, change court. Gubang payag sa kontra. Ang lamian nga chicharon na, ang Maricel Anthony chicharon mapalit ninyo sa Karkar Chicharon and Delicacies Outlets mga kaibigan. Naa diya sa Sangat San Fernando, Abogon, Sibunga. O diya sa Karkar. Ang ilang outlets diya mao ang Maricel Anthony. O diya sa Guadalupe Karkar mga kaibigan. Servisyo Joseph on the way. Gilabas gawas ni Clarken. Here comes Joseph. Iya gikalitan ng kontra eh. Pila na doon? Pila natin? Size yun. Duha naman. Size na dito? Guales? Guales size? Pila? City size? City size na. City size. Milabaw na ang team ng Joseph Herne og ni Jeffrey. Boyok! Yakita ni The Black Mamba. Yakit kayo. Yakit, Mama Akil. Yakit. Black Mamba. Servisyo The Black Mamba. Ruiz. Tabang. Kamang, Dilpin. Kamang. No. Kung buwas yun. Kamay kayong side daw. Ya out na ko kayo. Naglabi ang out. Servisyo Ruiz again. Igualis na. Clark. Puspusa niya. Igking si The Black Mamba. Igo sa basuka ni Joseph. Servisyo ayan eh. Gilabay nas gawas. Otso City. 1 point lead ha sa team lang ni Herne. Jeffrey o ni Joseph. Kini para 9. Na 9 na. Nanay gun. Alikong kikuan nito man. Reporter o. Biba. Okay, time out muna. Time out. Advertisement sa Motor Trade. Daot yun eh. Suklawan. O sa bangkuan ni Lukulo na eh. Servisyo Herne. Jeffrey. Lambahang siya to eh. Na. Side out. Noy City. Kini para 8. Shantoy. May paboto. Corner shot. Kuha ni Herne.
Gipakus gani The Black Mamba. Gikastigog maayo eh. Grabe. Uhi pa kay Herne. Kung pa ni The Black Mamba. Oh. Kuya, mapil din niya way kontra. Ito sasakto sa mga sir. 8-9 The Black Mamba, mi post-post ge. Shantoy. Kana. Ah, Kana, hinay gapon. Pune. gilubog. Wag mo kadungdog ako. Parang pangina. Giga, Jeffrey. Nice shot. Made by Jeffrey Barciana. Noy Biotso ha, Noy Biotso. Kini para Jis. Out. Lah. Jis 8 na. Luis. Out ball na naman. 11-8. 8-11 mga kaibigan. 4 na win na sa ato ang desisyon. Servisyo Jeffrey Santoy. Si Jeffrey. Wana. Binagnusay na. Game ball. Midaog ang team lang Jeffrey. Herneog ni Joseph sa ato ang game 3 decision.